अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, मेरा नाम फ़ारूक हाशमी है। मेरा शुबा सहाफ़त से गुज़श्ता 40 साल से मैं इसमें हूँ। तो मैं आज आपसे एक अहम मौजू के सिलसिले में मुखातिब हूँ और चाहता हूँ कि आपको आजकल के जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताऊँ। सेनेट का जो इलेक्शन है, जो कि जिसमें हुकूमत चाहती है कि ये हेड ऑफ शो हो, ये एक अच्छा काम है, लेकिन इसको अगर बर वक्त किया जाता तो ये बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन हुकूमत और इमरान नियाज़ी बौखलाहट में हैं। इन्होंने अगर ये पूरा बिल ले आते और इसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन को भी शामिल, उनका भी कर देते शो ऑफ हैंड के ज़रिए, तो ये बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन क्योंकि हुकूमत बौखलाहट में है, उनके अपने अरकान असम्बली उनका साथ नहीं दे रहे। नाज़रीन, वो भी आपको पता है कि किस लिए नहीं दे रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अनइलेक्टेड लोग हैं और नापसंदीदा हैं, जिसमें शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, मशहूर जो लोग हैं, उनको वो बाबर अमान, इधर उधर से लोग, उनको वो कामयाब कराना चाहते हैं। अरकान असम्बली उन पर जो है वो इतराज़ कर रहे हैं। इस वजह से हुकूमत को जब अपना मफाद नज़र आया तो हुकूमत पहले अदालत में चली गई और फिर उसके ख़िलाफ़ एक ऐसा ऑर्डिनेंस ले आए जो कि मैं समझता हूँ और आप भी समझते हैं, जिस पर बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि वो अदालत को प्रेशर में लाना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है, कोई पता नहीं कब वो इलेक्शन अगले माह करा दे, अभी करा दे, वैसे तो उसका प्रोसेस शुरू होने वाला है, लेकिन वो जानबूझकर इसको इसलिए उलझा रही है और अपोजिशन जमातों के साथ भी दस्तों की रिवां है। अगर इस मामले को बैठ के अच्छे तरीके से अपोजिशन के साथ मिलकर यही बिल अमेंडमेंट अगर ले आते तो ये बड़े अच्छे तरीके से हो जाता। आइन पाकिस्तान जो कि मुश्तरका आइन है, जिस पर आज तक कोई भी एतराज़ नहीं करता, अगर उसको छेड़ा जाए, उसमें बार बार इस किस्म के अमेंडमेंटें लाई जाएँ, अदालत पे भी एतमाद नहीं है, अपने अरकान पे भी एतमाद नहीं है, तो मुल्क में हालात अच्छे नहीं होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे। सरहद का जो मामला है अब जो लेकर आए हैं, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान नियाज़ी ने ख़ुद ये कहा पिछले गुज़श्ता 2 सालों में कि जो लोग हैं, मैंने अपने 20 लोग निकाल दिए, उन्होंने पैसे लिए, ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब उनको इस वीडियो का ख्याल आया। जब वीडियो चली तो उसमें उनका अपना वज़ीर, सूबाई एक वज़ीर जो है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, वो भी शामिल है, जो दूसरी पार्टी से पैसे लेकर इनके साथ शामिल हो गया। इनको 2.5 साल तक यही नहीं पता चला कि ये जो अब मिनिस्टर है, जिसको हमने इतना अहम मुद्दा कानून का वज़ीर बनाया हुआ है, वो भी शामिल है। अब फरमाते ये हैं, इनके जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो इनके ये जो लोग बैठे हैं बाहर से आए हुए हैं रोज़ टीवी पे, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं हमें, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि वो 2.5 साल तक तो वज़ीर रहा और कानून का वज़ीर रहा। अब वो कहता है, अब जनाब वज़ीर साहब फरमाते हैं, उनके स्पोर्ट्समैन कहते हैं नहीं जी, उन्होंने तो देखा ही कल था उसे पैसे लेते हुए। कुछ लोग उनके जो हैं वो कहते हैं जी हमने तो ये वज़ीर आला हाउस में बैठकर, जो आजकल हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, स्पीकर हाउस में बैठ के पैसे दिए गए हमें 1-1 करोड़ रुपया। अब जो शख्स उस वक्त स्पीकर था, असद कैसर, अगर वो वाकई ही ऑडिट नहीं है, उसके ऑफिस में बैठ के लोगों को पैसे दिए गए करोड़ रुपया, तो फिर ये काम कैसे चलेगा? तो फिर ये आप कौमी असम्बली के स्पीकर पे भी लोग एतमाद नहीं करेंगे, वो भी मुतनाज़ा बन गया। तो मुल्क में इस वक्त बेचैनी की नहीं, इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत हर मामले में जानबूझकर अदारों को मुलवस करती है। हम एक पेज पर हैं, ऐसी बातें करके मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इमरान नियाज़ी साहब चाहते क्या हैं। बेहतर तो यह है कि वो इक़्तिदार में आने वाले जो लोग हैं उनको झुकना पड़ता है, वो अपोजिशन को साथ लेकर चलना। अपोजिशन हमेशा तनकीद करती है और इक़्तिदार सुनता है। ये पहली बार हो रहा है कि अपोजिशन सुन रही है, वो जेलों में है, और इक़्तिदार वाले जो हैं वो जनाब जो ना कहते नहीं जनाब, अब तक कंटेनर से उतर ही नहीं रहे। उनको लोग भी कह रहे हैं, जो उनके स्पोर्ट्समैन हैं वो भी उन्हें कह रहे हैं कि जनाब आप कंटेनर से उतर आए नीचे, लेकिन वो कंटेनर से उतरने के लिए तैयार नहीं है। हर बात पे यू टर्न लेते हैं। जब तकरीर करते हैं कश्मीर का मामला हो तो उसको मुतनाज़ा बना देते हैं, जब भी बात करते हैं कोई ना कोई एक नई बात कर देते हैं, जिससे मुल्क में एक अचानक की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये कोई अच्छा काम नहीं है। मुल्क में लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लोग भूख से तंग हैं। चीनी की कीमत कल से फिर 400 रुपये बोरी पे चली गई है।
اب وہ پھر 100 سے اب چلی جائے گی. 4 دن پہلے کم ہوئی ہے. باقی بھی مہنگائی کا ایک اس قدر جو ہے طوفان آ گیا ہے. غریب آدمی 1500 دیہڑی لینے والا کیا کرے؟ وہ بچوں کو دوائی دے، وہ جناب اپنے گھر میں کھانا کھائے، بچوں کو اسکول لے جائے. آپ اس وقت اسکول کی جو کووڈ تھا اس کے اندر جو اسکول میں جو بچے تھے اب وہ تعداد پوری کبھی نہیں ہو سکتی. والدین غربت سے نہ کتابیں لے سکتے ہیں نہ فیسیں پے کر سکتے ہیں. انہوں نے کسی نے اپنے بچوں کو کہیں کھڑا کر دیا، کسی نے کہیں کھڑا کر دیا. اب وہی صورتحال ہو گئی ہے جو اس سے پہلے تھی. اس لیے وزیر اعظم صاحب عمران نائب صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے نزدیک اچھے لوگوں کو لائیں. ایسے لوگوں کو شامل نہ کرے جو ان کو غلط رکھ دیتے ہیں، جو ان کو شام کو کچھ ہوتا ہے بتا دیتے ہیں کچھ ہیں جا کے. اب ان پہ اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. انہیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ وہ لے آئے ہیں، حفیظ عبدالحفیظ شیخ کی تو وہ ہر حکومت میں وزیر خزانہ ہوتا ہے، وہ IMF آدمی ہیں، وہ تو اچھائی نہیں کر سکتا. آپ نے وہ جو تھے اپنا جو چیئرمین بنائے تھے شبر زیدی صاحب، وہ آپ کے متعلق خود ہی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو کچھ چلا گیا، مجھ سے یہ نہیں چلا کام. تو اس طریقے سے عوام بے وقوف نہیں ہیں. عوام سمجھتے ہیں، عوام آپ کو نجات دہندہ بنا کر لائے تھے. عوام چاہتے تھے کہ وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے جو سبز باغ دکھائے، لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، آپ کچھ بھی نہ کر سکے. آپ نے 50 لوگوں کو نکال دیے. پورے ملک میں جان کے آج ملک بھر کے جو ہیں سرکاری ملازمین وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں. آپ جناب آپ نے میڈیکل کی سیٹیں کم کر دی. آپ خواتین کو مار رہے ہیں، آپ پروفیسر کو مار رہے ہیں. آپ نے جو کل جو کچھ ہوا، پروفیسر صاحب ایک داخل ہیں، وہ ان کی حالت غیر ہے. اس طرح سے ملک نہیں چلتا. ملک کو چلانے کے لیے ایک سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہے، ایک سنجیدہ شخص کی ضرورت ہے، جو ایک ایسا آدمی ہے جس کو لوگ نجات دہندہ سمجھتے تھے. اب لوگ تنگ آ چکے ہیں، لیکن ان کے جو مشیر ہیں بیٹھے، ان کے گرد جو بیٹھے ہیں سپورٹس مین، روز شام کو آ جاتے ہیں بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں جناب سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے نیازی صاحب، سب اچھا نہیں ہے. آپ ملک کو چلائیں، آپ اپنی اپوزیشن سے تعلقات بہتر کریں. آپ سب کو تو گالیاں دیتے ہیں صبح سے شام تک. آپ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کے ساتھ اچھا کون بیٹھا ہے اور برا کون بیٹھا ہوا ہے. جس کو مرضی ہے بھان پتی کا کنبہ آپ نے جوڑا ہوا ہے، ساری پارٹیوں کے لوگ آپ نے اکٹھے کر کے اپنے ساتھ ملا لیے، تو وہ آپ کے ساتھ اچھے نہیں چلیں گے. کون سا PTI کا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ چلے گا؟ PTI کے جو لوگ ہیں اس میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. اسد کیسر صاحب بھی ٹھیک ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. اسد عمر صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کو چل ہی نہیں دیا جا رہا. وہ چل ہی نہیں رہے، ان سے کچھ ہو نہیں رہا. جب آپ سے کچھ نہیں ہو رہا تو آپ پھر اپوزیشن کی طرف دیکھیں، ملک سے اچھے لوگوں کو لائیں اور مان لیں کہ مجھ سے حکومت نہیں چل رہی، آپ میری مدد کریں، آپ اپنا ٹینور پورا کریں. جمہوریت کا تقاضا ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ آپ کا ٹرن پورا کرنا بہت ضروری ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، سنجیدہ لوگوں کو لانا پڑے گا. اتنی میری گزارشات ہیں. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. امید ہے آپ کو ضرور باتیں پسند آئی ہوں گی. خدا حافظ.